মোদি ম্যাজিকের অপেক্ষায় আরামবাগ। শুক্রবার দুদিনের বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। হুগলির আরামবাগ সফর দিয়েই বাংলায় লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করবেন তিনি। 2019 সালের নির্বাচনে খুব অল্প ভোটে আরামবাগ লোকসভা হাতছাড়া হয়েছিল বিজেপি। এবার আর কোনো ভুল করতে নারাজ গেরুয়া শিবির, আর তাই আরামবাগ থেকেই শুরু হচ্ছে 2024 লোকসভা নির্বাচনের বিজেপির হেভিওয়েট প্রচার। বৃহস্পতিবার রাতেই আরামবাগে মোদির সভাস্থল পরিদর্শন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। 2022 সালের 30 ডিসেম্বর বঙ্গ সফরে এসেছিলেন মোদি। সেটি ছিল পুরোপুরি সরকারি কর্মসূচি। এবার সরকারি অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভোট প্রচারও, তাই লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে এই সভা ঘিরে। আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। এদিন আরামবাগে মোদির মঞ্চের পাশেই তৈরি করা হয়েছে 3টি হেলিপ্যাড, থাকছে কড়া নিরাপত্তাও। মোদির এই বঙ্গ সফর নিয়ে কি বললেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, শুনুন। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, आज, कल और 6 तारीख को। उसका कोई असर नहीं होगा, वो सीट প্রধানমন্ত্রী জিত নেই পাएंगे। শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনেও এদিন কড়া মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন। বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সামনে পেলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠিক কি কি প্রশ্ন করবেন, এক প্রকার তারই একটা সারাংশ এদিন দিলেন তিনি। पब्लिसिटी मास्टर प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से 2021 का चुनाव का पहले डेली पैसेंजरी कर रहे थे, लग रहा है आज से 2024 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो उसी तरीका का डेली पैसेंजरी करना शुरू कर रहा है। हमारा बंगाल का आदमी प्राइम मिनिस्टर से 2 सवाल करना चाहते हैं। एक, 2019 का चुनाव में अब डेली पैसेंजरी करने के बाद 18 सांसद ले गया था दिल्ली में, और यही बीजेपी का सांसद लोग वहां पर जाके बंगाल का पैसा रोकने के लिए रिकमेंड करते थे, और उनके बात सुनने के बाद आप 1,60,000 करोड़ रुपया बंगाल का रोक दिया, जबकि 4,65,000 करोड़ बंगाल से अब ले गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। अब लगभग 60-65 लाख आदमी को 2 साल 100 दिन का काम करवा के पैसा नहीं दिया। अब 11,36,000 आदमी को घर का पैसा नहीं दिया। अब समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक रहा है। आप नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रहा है। जब आप ये पैसा नहीं दे रहा है तो बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना सरकार का तरफ से डिप्राइव लोगों के पास खड़े होकर पैसा दे रहा है। ये बंगाल का खिलाफ रहने वाला प्रधानमंत्री को बंगाल का आदमी और एक सवाल करना चाहते हैं। आज क्या आपका हिम्मत होगा, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम सीबीआई के एफआईआर में है, जिसको पूरा देश देखा पैसा लेते हुए कैमरे के सामने, जिसके खिलाफ 20 एफआईआर है, कि आपका हिम्मत है उसको आप आज स्टेज से सस्पेंड कर सके? ये सवाल आपके पास रख रहा है बंगाल का आम आदमी। শুক্রবার আরামবাগের সভার পর রাজভবনে রাত্রিবাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাজভবনে রাত্রিবাস করবেন তিনি। সেখান থেকে শনিবার সকালে তিনি চলে যাবেন কৃষ্ণনগরে সভা করতে। সেখান থেকে বিহারের গয়ায় কপ্টারে উড়ে যাবেন তিনি। এদিকে 55 দিন পর বৃহস্পতিবার গ্রেফতার হয়েছেন সন্দেশখালীর দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি, আর তাই মোদির পরপর 2টি সভা ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বাংলায় 2টি সভা মঞ্চ থেকে মোদি কি বার্তা দেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বাংলা। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।